We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Amen. Amen, amen. Let's give God a good round of So, applause. démosle a Dios un buen aplauso. If God is good, Si Dios es bueno, then we have to worship Him. entonces tenemos que adorarle. If He's been good to Si Él you, ha sido bueno contigo, we have to honor Him. tenemos que honrarle. So when we come to the house of God, Entonces cuando venimos a la casa de Dios, let's not miss out on the opportunity to tell Him no nos perdamos de la oportunidad de decirle how grateful we are for qué Him. tan agradecidos estamos con Él. Amen. Amen. So let's give God one more round of Entonces le applause. damos a Dios un aplauso más. And while we're at it, Y mientras estamos aquí, let's give the Holy Spirit a round of applause. démosle al Espíritu Santo un aplauso. Whether you understand it or not, So, aunque lo entiendan o no, the Holy Spirit is the most important person on planet Earth. el Espíritu Santo es la persona más importante en el planeta. Because without the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo, the fatherhood of God could not become real to la us. paternidad de Dios no sería verdad en nuestra vida. The Holy Spirit is what makes God real to us. El Espíritu Santo es el que hace a Dios verdad en nuestra vida. In the Garden of Eden, So, en el jardín de Edén, when we rebelled, cuando nos rebelamos, and when I'm talking about we, I'm talking about Adam. y cuando hablamos de nosotros, estoy hablando acerca de Adán. When Adam rebelled, Cuando Adán se rebeló, what he lost was the Holy Spirit. lo que él perdió fue el Espíritu Santo. That connection to God, Esa conexión a Dios. that discernment with God. Ese discernimiento a Dios. Being able to have God walk with him in the cool of the day Lo que era poder tener a Dios caminar con él en el viento del día and not be afraid. y no tener miedo. That's good. Imagine Adam walking with God and he wasn't afraid. So, imagínense a Adán caminando con Dios sin miedo. And what we find today in our generation Y lo que encontramos hoy en nuestra generación, is because since we lost the Holy Spirit, como nosotros perdimos al Espíritu Santo, we're afraid to walk with God. so tenemos miedo a caminar con Él. As a matter of fact, when God approaches us, De hecho, cuando Dios se nos acerca, we think that he's coming to punish us. pensamos que Él viene aquí para castigarnos. We think that he's coming here to judge us Pensamos que Él viene para juzgarnos and to just throw us into hell y para tirarnos al infierno because of our condition, por nuestra condición, because of our failures, por nuestros fracasos, because of maybe sin that we might have committed. a lo mejor por pecados que hemos cometido. And we never think that he's approaching us Pero nunca nos pensamos que Él se está acercando, because he wants to restore us, porque Él quiere restaurarnos, because he wants to forgive us, porque Él quiere perdonarnos, because he wants to take us out of the hole, porque Él quiere sacarnos del hoyo, and he wants to reposition us y Él quiere reposicionarnos where he originally designed us to be. donde Él originalmente nos diseñó que estemos. God is so good, Dios es tan bueno, according to Scripture, de acuerdo a la Escritura, that he said that he sent his only begotten Son, que Él dice que Él envió a su Hijo primogénito, unigénito, so that whoever believes in him para que cualquier persona que crea en Él might not perish, no se pierda, but might have eternal life. pero más tenga vida eterna. Amen? Amen. So, but this is the key word. Pero esa es la palabra clave. The Father sent the Son, El Padre envió al Hijo, but the Father's desire pero el deseo del Padre is for us to believe in the Son. es que creamos en el Hijo. But what is it that we're supposed to believe of the Son? Pero ¿qué es lo que tenemos que creer acerca del Hijo? We're supposed to believe the message that the Son brought. Tenemos que creer en el mensaje que el Hijo trajo. If we can't believe the message of the Son, Si no podemos creer en el mensaje del Hijo, how can we go back to the Father? ¿cómo podemos regresar al Padre? That's good. Amen? Amen. So I wanted to
I wanted to start with a little prayer. So quería empezar con una oración. How many believe that prayer is the most important thing that God, or the most important key that God has left So us? ¿cuántos creen que la oración es la clave más importante que Dios nos ha dejado? Prayer is the most important key that we have, So la oración es la clave más importante que tenemos, but the most neglected key. pero es la clave más despreciada. I don't know. Is that the word? Despreciado? Neglected? What is it? You guys can help us. Desatendida. 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 I don't know about that word too, but yeah, desatendida. How many of us know that we have to pray? So ¿cuántos de nosotros conocemos que tenemos que orar? I'll raise my hand here. Yo voy a alzar. But mi how mano. many of us can be honest? Pero ¿cuántos podemos ser How much do we pray? ¿Cuánto en verdad oramos? Descuidado. So descuidado, right? So we know, So and this is what the conocemos- Bible says. Y eso es lo que la Biblia dice. Forgive me for believing the Bible. So perdónenme por creer en la Biblia. The Bible says the person that knows what is right and doesn't do it. La persona que conoce lo correcto y no lo hace. What does it say? ¿Qué es lo que dice? You guys read your Bible? ¿Leen su Biblia? It's guilty. Es culpable. So most of us know what is right, So la mayoría de nosotros conocemos lo que es correcto, but we don't do it. pero no lo hacemos. And prayer Y la oración helps us align our spirit with God, nos ayuda a alinear nuestro espíritu al Dios, a Dios. because we know what is right and what is wrong. Porque conocemos lo que es correcto y lo que es malo. And there is a battle between the flesh and between the Y spirit. hay una batalla entre la carne y entre el espíritu. And whatever you feed more Y lo que alimentas más is what's really going to prevail, es lo que va a prevalecer. because you know what's right and what's wrong. Porque conoces lo correcto y lo malo. But if your flesh is stronger, Pero si tu carne está más fuerte, then you would do the desires of your flesh, entonces vas a hacer los deseos de tu carne. even if you want to please God. Aunque quieras complacer a Dios. But if your spirit is strong, Pero si tu espíritu está because fuerte, you feed it not only through the word, porque no solo lo alimentas a través de la but palabra, you feed it through prayer pero lo alimentas a través de and constant oración communication with the y Father, comunicación constante con el and Padre. you get downloads from heaven, Y recibes descargas del cielo, instructions from heaven, instrucciones del cielo. then even if your flesh tells you to do something, Entonces, aunque tu carne te diga que hagas algo, because you're so strong in the spirit, pero porque eres tan fuerte en el espíritu, you would not allow the flesh to overcome. no vas a permitir que la carne te venza. It's like what Romans 8 says, Es lo que Romanos 8 dice. that those that are led by the flesh, Aquellos que son guiados por la carne they're surely going to die. seguramente morirán. And there are more people dying in church Y hay más personas muriendo en la iglesia because they're being led by the flesh. porque son guiados por la carne. Like, we don't worry about the world. No nos preocupamos del The mundo. people in the world already decided they don't want nothing with God. Los del mundo ya decidieron que no quieren nada con Dios. What worries me is the ones that have decided to follow Christ, Lo que me preocupa son los que han decidido seguir a Cristo, but they're still walking in the flesh pero siguen caminando en la carne because they're still going to die, porque aún van a morir, even if they're in the church. aunque estén en la iglesia. But then it says, Pero después dice, but those that are led by the Spirit, pero aquellos que son guiados por el Espíritu, now they will experience eternal life. ahora ellos experimentarán la vida eterna. And they will also be able to say Y también podrán decir that they are no longer subjected to that they are no longer subjected to follow the desires of the flesh. que ya no están sujetos a seguir los deseos de la carne. As a matter of fact, let's read it. De hecho, I leámoslo. don't want to butcher it. Yo no quiero equivocarme. Let's read it, because I want you to believe what I'm saying. Leámoslo porque yo quiero que ustedes crean lo It's que going to be digo. Romans 8:12, I Va a ser believe. Romanos 8:12. I know we're going to go into Matthew 17, but indulge me for a minute. So sé que vamos a ir a Mateo 17, pero entreténganme un poco. So it's Romans 8:12. So Romanos 8:12. I'm reading it out of the TPT. Yo estoy leyendo de la traducción de la You might be Pasión. reading it in the NLT or different A lo versions. mejor están leyendo en otras versiones. But in essence, it's the same. Pero en esencia es lo mismo. I like this one because of how it communicates it. Y este me gusta en la manera que lo comunica. So verse 12 So versículo 12. is talking to you. This is the Apostle Paul talking to the So Romans. el apóstol Pablo está hablando a los romanos. So then, beloved ones, So por lo tanto, amados,
The flesh has no claims on us at all. La carne no tiene ningún derecho sobre nosotros. Let's read that again. Leámoslo una vez más. The flesh has no claims on us at all. La carne no tiene ningún derecho sobre nosotros. So right there, the Apostle Paul already killed all of your excuses. So ahí el apóstol Pablo acaba de matar todas sus excusas. And we have no further obligation to live in obedience to it. Y ya no tenemos la obligación de vivir sometidos a ella. Okay. So for the people that are stuck still between living the kingdom and living religion, So para las personas que siguen estancadas en vivir el reino y vivir en la religión. and people say, oh, you know what, it's the flesh, it's the flesh. Y personas dicen, oh, pero es la carne, es la carne. What do you do with this verse? ¿Qué haces con este versículo? So then, beloved ones, Por lo tanto, amados, the flesh has no claims on us at all. la carne no tiene ningún derecho sobre nosotros. And we have no further obligation to live in obedience to Y it. ya no tenemos la obligación de vivir sometidos a ella. So it doesn't matter what your flesh asks you So for. no importa lo que te pida tu carne. You have no obligation to do what it's asking. No tienes ninguna obligación de hacer lo que te pida. And then 13. Y el 13. For when you live controlled by the flesh, Porque cuando vives dominado por la carne, you're about to die. estás a punto de morir. But if you live in the spirit, Pero si but if you live in the spirit, puts to death. Oh, but if the life of the spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, Pero we si- then taste his abundant life. Pero si la vida del Espíritu da muerte a los deseos corruptos de la carne, entonces disfrutamos de su vida abundante. Amen. Amen. It's good. So the importance of the Holy Spirit, So, la importancia del Espíritu Santo, because He gives life to our spirit, porque Él da vida a nuestro espíritu. and when our spirit is Y alive, cuando nuestro espíritu está vivo, now we can put to death ahora podemos poner a muerte the corrupt ways los caminos corruptos that prior to coming to Christ que antes de venir a Cristo we weren't able to dominate. no podíamos dominar. Like you coming to church So, tú viniendo a la iglesia is so that you can dominate sin, es para que tú domines el pecado, not so that sin can dominate you. no para que el pecado te domine a ti. You were called for dominion. Tú fuiste llamado para dominar. Like your life was not meant to be a struggle. Tu vida no fue diseñada para que batalles. How many of you guys agree with me? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Okay, I'm just checking. Solo estoy chequeando. Let's give the Spirit a minute, So, démosle al Espíritu un minuto, or a couple of seconds. unos segundos. I feel the presence of God here today. Yo siento la presencia de Dios hoy en esta tarde. The presence of God is not a burning feeling. La presencia de Dios no es una sensación de fuego Or a wind, o un soplo de viento or a certain type of manifestations. o cierto tipo de manifestaciones. Even though God can move in all of that, Aunque Dios se puede mover en todo eso, the evidence of God in your life la evidencia de Dios en tu vida is conviction. es la convicción. Good. When God convicts you, Cuando Dios trae convicción a tu vida, that's the Holy Spirit. ese es el Espíritu Santo. Because that's the role of the Holy Spirit in Porque our life. ese es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Conviction. La convicción. Amen? Amen. I'm going to follow the Holy Spirit. Yo voy a seguir el Espíritu Santo. I know that we have to read Matthew 17 because that's where we're at. Sé que tenemos que leer Mateo 17 porque ahí es donde estamos. And I prepared for it. Y preparé para esto. But Pero the Holy Spirit the last couple of weeks Los has been just doing different things. las últimas semanas del Espíritu Santo ha estado cambiando cosas. And if I'm speaking something that speaks to you, Y si yo estoy hablando algo que te está hablando a ti, it's not me. no soy yo. The Holy we always say it from here. Siempre decimos desde aquí, The Holy Spirit
or God never gives us what we want. Dios nunca nos da lo que queremos. God always gives us what we need. Dios siempre nos da lo que necesitamos. And sometimes we come to God demanding things that we want. Y a veces venimos a Dios demandando cosas que queremos. And God doesn't give them to us Y Dios no nos da because we don't need that. porque no lo necesitamos. And sometimes we reject God Y a veces rechazamos a Dios because what He's giving us porque lo que nos está dando is not in according to our flesh. no está de acuerdo a nuestra carne. But we were reading John 3:16. Pero estamos leyendo Juan Oh, I mentioned 3:16. John 3:16. O mencioné Juan 3:16. And I want us to read it. Is it okay if we follow the Holy Spirit So, today? ¿está bien si seguimos la guianza del Espíritu Santo? Like I said, I wasn't prepared for this, So, como dije, yo no estaba preparado para esto, but I've learned to discern God, pero he aprendido a discernir a Dios. and He's never wrong. Y Él nunca se equivoca. So I can push what I prepared for So, yo puedo empujar lo que me preparé and give you Matthew y 17 darte Mateo 17, because I prepared for that. porque eso fue lo que me preparé. But I'm also prepared to follow the Holy Spirit. Pero también estoy preparado a seguir la guianza del Espíritu Santo. And I'd rather follow the Holy Spirit Y yo prefiero seguir al Espíritu Santo than whatever it is that I prepared for. que cualquier cosa que yo preparé. Amen? Amen. So John 3:16, So, Juan 3:16, the most famous Bible verse in the world. el versículo más famoso del mundo. For here is the way God loved the world. Porque así amó Dios al mundo, He gave His only unique Son as a gift. que entregó a su Hijo único y exclusivo como regalo. So now everyone who believes in Him Así que ahora todo aquel que cree en Él will never perish but experience everlasting life. no perecerá, sino que tendrá vida eterna. And that's as much as people read. Y eso es todo lo que personas leen. And the Holy Spirit, like, you know, when me and Him have conversations, So, and cuando Él y yo estamos we're reading. conversando y leyendo, He says, what a tragedy Él dice, qué tragedia that people don't go past that verse. que personas no van más allá de este versículo. They read this verse Leen este versículo and they think that this is all I'm saying. y piensan que eso es todo lo que estoy diciendo. But what about verse 17? Pero ¿qué tal el capítulo 17? God did not send His Son into the world to judge and condemn the world, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar y condenar al mundo, but to be its Savior and to rescue it. sino para ser su Salvador y rescatarlo. So now there is no longer any condemnation for those who believe in Him. Así que ya no hay condenación para quienes creen en Él. But the unbeliever already lives under condemnation because they do not believe in the name of the only Son of God. Pero el incrédulo ya vive bajo la condenación porque no cree en el nombre del único Hijo de Dios. 19. And here is the basis for their judgment. Y esa es la razón de su juicio. The light of God has now come into the world, La luz de Dios ha venido al mundo, but the people love darkness more than they love the light, pero la gente amó más las tinieblas que a la luz. because they want the darkness to conceal their evil. Porque quieren que las tinieblas oculten su maldad. So the wicked hate the light and try to hide from it, for the light fully exposes their lives. Pero quienes aman la verdad, 20. Pero la gente amó más las tinieblas que la luz porque quieren que las tinieblas oculten su maldad. Read it again. You read it too fast. I didn't even understand you, and I'm next to you. I actually didn't translate. Sorry. So the wicked, Entonces los malvados hate the light odian la luz and try to hide from y it. tratan de esconderse de ella. For the light fully exposes their life. Pues la luz pone al descubierto sus vidas. But those who love the truth Pero aquellos que aman la verdad will come into the light. vendrán a la luz. For the light will reveal that it was God who produced their fruitful works. Pues la luz revelará que fue Dios quien produjo sus obras fructíferas. Hmm? So the question is, So la pregunta es,
Which one are you? ¿Cuál eres tú? Are you the person that comes into the light ¿Eres la persona que corre a la luz, entra a la luz? so that all your darkness can be removed? Para que toda tu oscuridad pueda ser removida. Or are you the type of person that goes further into the darkness ¿O eres del tipo de persona que se va más profundo a la oscuridad? to try to hide your Para wickedness? tratar de ocultar tu maldad, tu maldad. Because coming to church, Porque viniendo a la iglesia, the ecclesia is all about coming to the light. la iglesia se trata únicamente de venir a la luz. You're coming to God because you want revelation Estás viniendo a Dios porque quieres revelación, ¿no? of your wicked deeds, De tus obras malvadas, of your blind spots. de tu punto ciego. You want God to expose Tú quieres que Dios exponga areas of your life áreas de tu vida that need to be que transformed tienen que ser transformadas in order para que for you to actually be called a son or a para daughter. que en verdad pueda ser llamado hijo o hija. This nonsense So, esta tontería of saying that you're saved de decir que estás salvo because you did a prayer porque hiciste una oración, but you have no commitment to pero God no tienes ningún compromiso hacia Dios, is foolishness. es tontería. Or this nonsense O esta tontería that because you go to church de que porque vas a la iglesia you're saved estás salvo is ignorance es una ignorancia because there's no transformation. porque no hay transformación. So let me show you another verse. So, deje enseñarles I'm otro just bouncing versículo. off the Holy Spirit here. Solo estoy yendo donde el Espíritu Follow me me to guía. Matthew. So, síganme a Mateo. Back to Matthew 3. De regreso a Mateo 3. And we're going to read from verse 7 to verse 8. Y vamos a leer del 7 al 8. There's somebody online So, hay alguien en línea that needs to hear this. que tiene que escuchar esto. That's because I'm being nice to you. Y es porque estoy siendo cariñoso con ustedes. Because you're the one who needs to hear it. Porque ustedes son los que tienen que escucharlo. Amen. God is not interested in the one that's over there. Dios no está interesado en el que está allá. God is interested in the one that is here. Dios está interesado en el que está aquí. So don't think that this is for your neighbor. So, no piensen que esto es para su vecino. This is for you. Esto es para ti. Don't get offended at me. No te ofendas conmigo. It's good. Sometimes I pray to God like King David prayed to God. So, unas veces yo oro a Dios como el rey David oraba. Lord, Señor, they want to kill me me quieren matar a mí because they can't do nothing to you. porque no te pueden hacer nada a ti. And as pastors, Y como pastores, we take the heat so tomamos el calor simply because we're the messengers. simplemente porque somos los mensajeros. Like, this is not my message. Este no es mi mensaje. This does not come from me. Esto no viene de mí. I didn't come up with this. Yo no me inventé esto. I'm just a messenger. Yo solo soy el mensajero. But since they can't kill God, Pero como no pueden matar a Dios, they try to kill me instead. tratan de matarme a mí. 7. 7. Matthew 3:7. Mateo 3:7. Is God speaking to you? ¿Dios les está hablando? Amen. Amen? Amen. It's okay. God doesn't want to kill you. Está bien, Dios no te quiere matar. God wants to restore you. Dios quiere restaurarte. God is not a God of judgment. Dios no es un Dios de juicio. God is a God of opportunities. Dios es un Dios de oportunidades. It's a God of forgiveness. Un Dios de perdón. Because He wants to restore you. Porque Él quiere restaurarte. And this word restore Y esta palabra restaurar is put you back into the original position. es ponerte de regreso a la posición original. The problem we don't understand God El problema es que no entendemos a Dios. is because we're not students. Es porque no somos estudiantes. We come to church to listen, Venimos a la iglesia para escuchar, but we're not students. pero no somos estudiantes. And the only way that the Bible will ever make sense Y la única manera que la Biblia va a hacer sentido a tu vida is if you become a student of it. es que si te conviertes en un estudiante de ella. The Bible calls it disciples. La Biblia lo llama de ser discípulo. This word disciple is simply a fancy word for Y student. esta palabra discípulo es una palabra elegante de estudiante. So if you don't come here
with a disciple's heart, So, si no vienes aquí con un corazón de discípulo, with a teachable heart, con un corazón enseñable, then you will never hear God. entonces nunca escucharás a Dios And you will never be transformed. y nunca serás transformado. So never step into the house of God Entonces nunca entres a la casa de Dios with such a dishonorable heart. con un corazón deshonrable. I already know. O yo ya lo sé. Then God can't teach you. Entonces Dios no te puede enseñar. I knew that. O yo ya sabía eso. Then why is your life a mess? Entonces, ¿por qué está un caos tu vida? I already know God. O yo ya sé Dios. Then why are you living in that condition? Entonces, ¿por qué estás viviendo en esa condición? You basically testify against yourself Acabas de testificar en contra tuya. every time that you say that you know Cada vez que dices que ya sabes algo, and you don't live the standards that you're supposed to pero live. no vives el estándar que debes de vivir. I always like to use marriage, for So, a mí example. siempre me gusta usar el matrimonio, por ejemplo. Everything in life Todo en la vida has expectations. tiene expectativas. Work has El expectations. trabajo tiene una expectativa. Marriage has El expectations. matrimonio tiene una expectativa. And church life has Y expectations. la vida de la iglesia también tiene otra expectativa. And what do I mean by ¿Y a that? qué me refiero con eso? When you get married, So, cuando te casas, there doesn't have to be a clause no tiene que ver una clausura that says that you're going to be faithful. que dice, oh, vas a ser fiel. It's the Es expectation. la expectativa. If you're getting Si married, te vas a casar, it means you're going to be faithful. es porque vas a ser fiel. And that you're not going to go sleep around with any other women. Y que no te vas a ir a acostar con otra mujer. That's the expectation. Esa es la expectativa. Yes or no? ¿Sí o no? Right? So, if your husband was to cheat or your wife was to Entonces, si tu esposo fuera infiel o tu esposa fuera infiel, cheat, and you were to come to her and say, like, why did you do that? y tú te acercabas y le dices, ¿por qué hiciste eso? Oh, and they were to come and be foolish Oh, enough. pero si fueran tan tontos de venir y decir, It didn't state in the contract oh, pero es que no decía en el contrato that I couldn't cheat. que no podías ser infiel. That's good. How would you look at them? ¿Cómo les mirarías? Because the expectation Porque la expectativa is faithfulness, es que seas fiel, even though it's not in aunque writing. no está escrito. So now we come to the Word of God. Ahora venimos a la palabra de Dios. The expectation is holiness. La expectativa es ser santo. That's the minimum Ese es requirement. el requerimiento mínimo. You're not doing nothing No special. estás haciendo nada especial. Minimum requirement. El requisito mínimo, Holiness. santidad, Consecration. consagración. Oh, but it's so hard. Oh, pero es que es tan difícil. Imagine telling your wife, Imagínense diciéndole a tu esposa, man, it's so hard to be faithful to man, you. es tan difícil ser fiel a ti. How do you think your wife's going to feel? ¿Cómo crees que se va a sentir tu esposa? Imagine your wife coming to you. Imagínense tu esposa acercándote a ti. Oh, man, it's so hard to be faithful to you. Oh, es tan difícil ser fiel a ti. How would you feel? ¿Cómo te sentirías Being with somebody estando con alguien that at any moment que en cualquier momento can do something foolish. puede hacer algo tonto? And this is how we come to God. Y así es como venimos ante Dios. Oh, Lord, I love you. Oh, Dios, te amamos, te amo. We raise up our hands. Alzo mis manos. We come here and we sing. O venimos aquí y cantamos. And then we do what we want. Y después hacemos lo que queremos. And you expect God to receive you every single time you come. Y tú esperas que Dios te reciba cada vez que vienes ante Él. Every single time you sin, Cada vez que tú pecas, you expect God to just embrace you tú esperas que Dios venga y te abrace. and to hug you Y que te abrace. and to tell you He loves Y you que te diga que te and ama. to tell you you're Y special que te diga que eres especial. and never to reprimand you Pero nunca para reprenderte because of your condition. por tu condición. Wives, O esposas,
How many times would you receive your husband after he sleeps with another woman? ¿Cuántas veces recibirías a tu esposo después de que él sea infiel contigo? Husbands, Esposos, how many times will you receive your wife ¿cuántas veces recibirías a tu esposa after she sleeps with other men? después de que ella sea infiel contigo? Yet that's how we present ourselves to God. Pero sin embargo, así nos presentamos ante Dios. We're unfaithful to Him Somos infiel a Él all the time. todo el tiempo. But there are expectations. Pero sí hay expectativas. And I'm going to read them to Y you. te las voy a leer. I'm an ambassador. Yo soy un embajador. I represent the kingdom, Yo represento el reino, the government of God. el gobierno de Dios. And it's my Y responsibility es mi responsabilidad to tell you the law. decirte la ley. Because you have abused grace. Porque tú has abusado la gracia. Grace is not for you to sin. La gracia no es para que tú peques. Grace is the power La gracia es del poder that allows you to follow law, que te permite seguir la ley. not to break the law, No para romper la ley, to follow the law. pero para seguir la ley. How do I know you haven't been embraced by grace? ¿Cómo sé que aún no has sido abrazado por gracia? Because you keep on breaking law. Porque sigues rompiendo la ley. Good. You see, religion has taught you that grace is go sin and ask for So, mire, forgiveness. la religión te ha enseñado que la gracia es para que peques y pidas perdón. But in the kingdom Pero en el reino is the power es del poder so that you can obey law. para que puedas obedecer la ley. So I'm going to read this and then I'm going to go to another verse. So, voy a leer esto y avanzar a otro versículo. I don't know why I'm talking about this, No sé por qué estoy hablando de esto. but the Holy Spirit always knows what He's doing. Pero el Espíritu Santo I siempre just sabe follow. lo que Él está haciendo. Yo solo le sigo. Verse 7, Matthew So, 3:7. versículo 7, Mateo 3:7. But when He saw many coming from among the wealthy elite of Jewish society, Pero cuando vio que muchos de los miembros de la élite adinerada de la sociedad judía and many of the religious leaders known as the Pharisees coming to witness the baptism, y muchos de los líderes religiosos conocidos como fariseos acudían a presenciar el bautismo, He began to denounce them, saying, comenzó a denunciarlos diciendo: You offspring of vipers, generación de víboras, who warned you to slither away like snakes from the fire of God's judgment? ¿quién les ha enseñado a escapar como serpientes del fuego del juicio de Dios? So this is John the Baptist So, aquí está Juan el Bautista preparing the way for Jesus Christ. preparando el camino para Jesucristo. He was the forerunner to the kingdom, Él fue el el antemano de Cristo, del reino, del reino. because he came to announce that the kingdom was at hand. Porque Él vino a anunciar que el reino estaba en mano, The kingdom was about to appear. que el reino estaba a punto de aparecer. Why? ¿Por qué? Because Jesus was coming after him. Porque Jesús venía después de Él. But then he said that he saw the religious elite, Pero después dijo que Él vio a la élite religiosa, religiosa. the Pharisees, Los fariseos, Sadducees. los saduceos, They were coming to his baptism. venían a su bautismo. The baptism of John El bautismo de Juan was simply a baptism of water. era simplemente un bautismo en agua. And it was simply preparation Y era simplemente una preparación for the baptism of the Holy Spirit. para el bautismo del Espíritu Santo. So he told them, So, Él le dijo: who taught you? ¿quién te enseñó? Listen to the question. Escuchen la pregunta. Who taught you? ¿Quién te enseñó? You guys are religious people. Ustedes son personas religiosas. You guys know the Torah. Conocen la Torah, You know the law. conocen la ley. So who taught you Entonces, ¿quién te enseñó that you can come to this baptism que puedes venir a este bautismo and not change? y no cambiar? It's good. So he's challenging them and he's So, questioning les está them. retando, les está cuestionando. And I like the way that he puts it. Y me gusta la manera en que lo pone. John the Baptist is what's the word I'm trying to use for him? It's he was rough. So, Juan el Bautista era una persona tosca. And he said, who warned you? Y él dijo: ¿quién te advirtió?
to slither away like snakes from the fire of God's judgment. Que te escaparas como serpientes del fuego del juicio de Dios. You know what that means in our times? ¿Saben qué significa nuestro tiempo? I don't want to go to hell, O yo no quiero ir al infierno. so I'm just going to accept Christ. Solo voy a aceptar a Cristo. But I'm not going to be faithful to Pero him. no va a ser fiel a Él. I'm not going to be loyal to him. No va a ser leal a I'm Él. going to do whatever I want. Yo voy a hacer lo que yo quiera. I just don't want to go to hell. Solo no quiero irme al infierno. So John is saying, you're snakes. So Juan te está diciendo, son serpientes. Who taught you that you can flee ¿Quién te enseñó que puedes escapar from the wrath that is coming de la ira venidera? for those that are not faithful and loyal to the king? Para aquellos que no son fieles ni leales al rey. Oh boy. They wanted to go to the baptism of John, So querían ir al bautismo de Juan, not because they wanted to change. no porque querían cambiar. They just wanted to be seen by Solo people. querían ser vistos por personas. They wanted the people of Israel to So see them, querían que el pueblo de Israel viera so that then they can have these people follow them. para que después puedan tener estas personas seguir a ellos. But they had no intention of transformation. Pero no tenían ninguna intención de ser transformados. And John, full of the Holy Y Spirit, Juan, lleno del Espíritu Santo, said, you guys are snakes. dijo, ustedes son serpientes. Who taught you to flee the coming wrath? ¿Quién te enseñó a escapar de la ira venidera? And then verse 8. Y el versículo 8. You must prove your repentance Deben demostrar su arrepentimiento by a changed life. con una vida transformada. You just can't come here and say, I accepted Christ. No solo puedes venir acá y decir, oh, yo ya acepté a Dios. If there is no repentance Si no hay arrepentimiento and there's no evidence of fruit, y no hay evidencia de fruto, you haven't done anything. no has hecho nada. You've been a church goer, Has sido una persona que va a la iglesia, but never repented. pero nunca se arrepintió. Because there's never been Porque transformation. nunca ha habido transformación. You must prove Puedes comprobar o demostrar your repentance by a changed life. tu arrepentimiento con una vida transformada. There has to be evidence. Tiene que haber evidencia. Where's your evidence? ¿Dónde está tu evidencia? The Apostle Paul would say, So, el apóstol Pablo decía, and this is for the people that have 5, 10, 15, 20 years in church. y esto es para personas que ya tienen 5, 10, 15 años en la iglesia. If you're under 5, Si tienes menos de 5, you're cool. estás bien. We're working with you. Estamos trabajando contigo. But if you've been in church 5 years or more, Pero si has estado en la iglesia por más de 5 años, the Apostle Paul says, el apóstol Pablo dice, you should be professors, deberían ser profesores, teachers, maestros, instructing others. instruyendo a otros. But unfortunately, Pero desafortunadamente, you still need milk todavía necesitan leche, because you can't chew the meat. porque no puedes masticar la carne. If we were to ask, Si les preguntaríamos, and like I said, I bump into this all the time. como dije, yo me he encontrado con esto todo el tiempo. I've been a believer for about 26 years, Yo he sido un creyente por 26 años and I discovered the kingdom in y 2007. descubrí el reino en el 2007. And when I discovered it, Y cuando lo descubrí, I gave my whole life and energy to di it toda mi vida y energía a él, because I discovered the message of Christ. porque descubrí el mensaje de Cristo. And I've been trying to teach it Y yo he estado tratando de enseñarlo to everybody, para todos, but people can't understand it pero personas no pueden entenderlo, because the kingdom is meat, porque el reino es carne, religion is milk. religión es leche. Jesus loves you, Oh, Jesús te ama, He forgives te you, perdona, He's going to prosper o te va you. a prosperar. Don't worry about it. No te preocupes, You're on a process. estás en un proceso, But the kingdom is rough. pero el reino es duro. The kingdom is El responsibility. reino es responsabilidad.
maturement, madurez, giving the measure. dando la medida. You have to prove things. Tienes que probar cosas. Like in the kingdom, we understand Tú en el reino entendemos that there are no works that we can do for salvation. que no hay obras que podamos hacer para recibir salvación. That is a gift given by God. Ese es un regalo que nos da Dios. But we have to prove our salvation Pero tenemos que comprobar nuestra salvación, by doing works. hacer obras, haciendo obras. But how can you be doing works Pero ¿cómo puedes estar haciendo obras if you're too distracted si estás demasiado distraído, battling with your flesh? batallando con tu carne? Yeah, that's true, that's good. You can't. No puedes. So you come to the kingdom to mature, So vienes al reino para madurar, to grow, para crecer, to develop, desarrollar, to become para convertirte in what God wants you to be. en lo que Dios quiere que tú seas. Because religion will never set you free. Porque la religión nunca te hará libre. So you must prove your repentance by a changed life. So tienes que comprobar tu arrepentimiento con una vida transformada. And don't presume that you can get away with merely saying to yourselves, but we're Abraham's descendants. So no presuman que solo pueden decirse, oh, pero somos los descendientes de Abraham. For I tell you, God can awaken these stones to become sons of Abraham. Porque te digo que Dios puede levantar estas piedras que se conviertan en hijos de Abraham. So in our world, So en nuestro mundo. and don't presume that you can get away by merely saying to yourselves, I am a Christian. Y no presumas que solo puedes escapar al decir, oh, yo soy cristiano. I go to church. Yo voy a la iglesia. I've been there 15 years. Ya he estado ahí 15 años. I have seniority. Yo tengo señoría. I've known Christians of 30 years. Yo he conocido a cristianos de 30 años. And those 30 years testify against them. Y en esos 30 años testifican en contra de ellos. Because they haven't changed in 30 years. Porque no han cambiado en 30 años. Still the same. Siguen siendo los mismos. They're a stumbling block to others. Son piedras de tropiezos para otros. Never matured, Nunca maduraron. never developed, Nunca desarrollaron. and they never served God. Y nunca sirvieron a Dios. 10. 10. The axe is now ready to cut down the trees at their very roots. El hacha está listo para cortar de raíz. Every fruitless, rotten tree will be chopped down and thrown into the fire. So, todo árbol podrido sin fruto va a ser cortado y Arrojado al fuego. arrojado al fuego. I tell people all the time, the Yo kingdom is digo a not a las joke. personas todo el tiempo porque no es chiste. If you don't want to grow, Si no quieres crecer, if you don't want to develop, si no quieres if you don't desarrollar, want to mature, si no quieres madurar and you don't want to serve y God, no quieres servir a Dios, the kingdom's not for el you. reino no es para ti. Yeah, that's good. You're in the wrong place. Estás en el lugar equivocado. El 11. Those who repent, I baptize with water. A los que se arrepienten yo los bautizo con agua. But there is coming a man after me who is more powerful than I. Pero viene uno después de mí que es más poderoso que yo. In fact, I'm not even worthy enough to pick up his sandals. De hecho, ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. He will submerge you into union with the spirit of holiness Él los sumergirá en la unión con el espíritu de santidad and with a raging fire. y con un fuego ardiente. Now I want to stop there again Quiero parar ahí. because I'm pretty sure if you've been in the church long enough, Porque estoy seguro que si han estado en la iglesia suficiente tiempo, oh, God is going to baptize you with the Holy Spirit and fire. oh, Dios te va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. And you make it seem like that's a good thing. Y lo haces ver como que es cosa buena.
And actually, two things are happening Y en here. realidad dos cosas están pasando. He will baptize some people into the spirit of Él holiness va a bautizar a unos en el espíritu de santidad, with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. And then he's going to throw the other ones into the fire of the Holy Y después va a Spirit. tirar a otros en el fuego del Espíritu Santo. Which means that he's going to consume them, Lo que significa que los va a consumir, destroy them, destruirlos, get rid of them. deshacerse de ellos, Because they didn't repent. porque no se arrepintieron. So the question that John the Baptist is asking, So, la pregunta que Juan el Bautista está preguntando, do you want to be baptized by the Holy Spirit? ¿quieres ser bautizado por el Espíritu Santo? Or do you want to be burned up by the Holy ¿O Spirit? quieres ser quemado por el Espíritu Santo? Which one do you want? ¿Cuál quieres? And if you don't want to be consumed si by no- fire, the Holy Y Spirit, si no quieres ser consumido por el fuego del Espíritu, then prove your repentance entonces demuestra tu arrepentimiento by a transformed life. con una vida transformada. Good. You can't be a Christian. No puedes ser un cristiano. You have to become a son, Tienes que convertirte en un hijo, a daughter. una hija. That's good. Very good. You got to become a kingdom Tienes que citizen. convertirte en un ciudadano del reino. You need to be born again into the kingdom. Tienes que nacer de nuevo en el reino. So let's go to Matthew 5, So vayamos a Mateo 5, because I told you I was going to give you this, porque porque dije que les iba a dar esto. just in case you don't believe me. Solo en caso de que no me crean. Da-da-dum. Matthew 5:17. So Mateo 5:17. We're reading Bible today. Hoy sí vamos a leer Biblia. So hope you receive. So espero que están recibiendo. So Matthew 5:17, So Mateo 5:17. I told you that grace Les dije que la gracia is the power es del poder to obey law. para obedecer la ley. Grace La gracia is not no está going out there and sinning para que vayas y peques and then come back to ask for y forgiveness. después vengas y a pedir perdón. That's not grace. Eso no es gracia. The reason you understand grace in that way La razón por que entiendes gracia de esa manera is because you're viewing it from a religious viewpoint. es porque lo estás viendo de una vista religiosa. You're not viewing it from the kingdom's No lo viewpoint. estás viendo de una vista de reino. The kingdom is a country, El reino es un país, is a government un gobierno with laws, con leyes and they have to be followed. And they have to be y followed. tienen que ser seguidas o obedecidas. Religion has rules, La religión tiene reglas, not laws. no leyes. So you can break rules, So, tú puedes romper todas las reglas and there are no consequences. y no hay consecuencias. But if you break a law Pero si rompes una ley in a country, en un país, the government makes sure el gobierno se asegura that you receive the consequences of that. de que recibas la consecuencia de eso. Right? ¿Correcto? How many of us have ever gotten a speeding ticket? So, ¿cuántos de nosotros hemos recibido un ticket de velocidad? We've broken the law. Porque rompimos la ley. So the government makes sure So, el gobierno se asegura that we pay the consequence of the law that we broke. que paguemos la consecuencia de la ley que quebramos. Good. But how many of us have broken a rule? Pero ¿cuántos de nosotros hemos quebrado una regla There really are no consequences o que no hay consecuencias? because it's not a law. Porque no es una ley. Yeah, that's good. There are no consequences for breaking No hay rules. consecuencias por romper reglas, But there are consequences for breaking law. pero sí hay consecuencias para romper ley. Now, this is not me. Ahora no soy yo, This is Jesus speaking. es Jesús hablando. Go read your own Bible. Vayan y lean su propia Biblia. Matthew 5:17. Mateo 5:17. If you think, Si tú piensas, this is Jesus. aquí está Jesús. If you think Si tú piensas I've come to set aside the law of Moses or the writings of the prophets, que yo he venido a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, you're mistaken. te equivocas. I have come to bring a perfection to all that has been written. He venido a llevar a cumplimiento todo lo que está escrito.
Indeed, I assure you, De hecho, les aseguro as long as heaven and earth endure, que mientras el cielo y la y la tierra, tierra perduren, not even the smallest detail of the law will be done away with until its purpose is ni complete. siquiera la más mínima letra de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. 19. El 19. So whoever violates even the least important of the commandments Así que quien transgreda incluso el más insignificante de los mandamientos and teaches others to do so y enseña a otros a hacerlo, will be called least in heaven's kingdom. será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. But whoever obeys them and teaches their truth to others will be called great in heaven's Pero kingdom. quien los cumpla y enseñe sus verdades a otros será considerado grande en el reino de los cielos. 20. 20. For I tell you, Porque les digo, unless your lives are more pure and full of integrity than the religious scholars and Pharisees, que a menos que nuestras vidas sean más puras e íntegras que las de los eruditos religiosos y los fariseos, you will never enter heaven's kingdom. nunca entrarás en el reino de los cielos. So the kingdom of God, So, el reino de Dios or the laws of the o kingdom, las leyes del reino were given to you se te fueron dadas to elevate the standards, para elevar el estándar, not to keep you. The religion is too low for the kingdom. So, la religión es demasiado bajo para el reino. So he gives you the laws of the kingdom. So, él te da las leyes del reino. And he says, for I tell you, Y él te dice, porque te digo, unless your lives are more pure al menos que tus vidas sean más puras and full of y integrity, llenas de integridad, meaning that if you are saying that you are a kingdom citizen, significa que si tú dices que eres un ciudadano del reino, a son of daughter of God, un hijo o hija de Dios, your standards are so high tus estándares son tan altos that they're above the law. que están por encima de la ley. You cannot even be obliging of the Ni law siquiera puedes estar obligado a cumplir la ley, or obeying law. obedeciendo ley. You have to be above the law, Tú tienes que estar por encima de la ley, above reproach. sin reproche. That's what the scripture calls it. Eso es lo que la escritura lo llama. If you're trying to obey the law, Si estás tratando de obedecer la ley, you're still stuck in religion. sigues destacando en religión. Because you're trying to give a measure of something Porque estás tratando de dar una medida de algo simply for appearance. simplemente por apariencia. But the kingdom Pero el reino elevates your standard. eleva tu estándar. Want me to shock you a little bit more? ¿Eso quiere que le sorprenda un poco más? You want to know what differentiates the kingdom from religion? ¿So quieren saber qué hace la diferencia entre el reino y la religión? Jump to 27, guys. Ok, in the brinquen back. al 27. I see that you guys are putting the Bible verses, so 5:27. 5:27. You want to know how crazy the kingdom is? ¿Saben qué tanta locura es el reino? How powerful the kingdom is? ¿Qué tan poderoso es el reino? You guys have it? ¿Lo tienen? 27. 27. There it is. This is the law versus the kingdom. Esa es la ley en contra del reino. Your ancestors have been taught, So, tus antepasados se les enseñó, never commit adultery. no cometas adulterio. That's the law. Esa es la ley. It was written law. Fue ley escrita. Don't commit adultery. No cometas adulterio. However, Pero this is Jesus now. ahora está hablando Jesús. Jesus is the king. Jesús es el rey. He's the sovereign. Él es soberano. He rules in heaven and in Él earth. reina en el cielo y en la tierra. He gave them the law. Él les dio la ley. And he said that he came to give the law its completion. Y él dijo, dice la palabra que él vino a dar la ley su cumplimiento And to reveal its true y purpose. para revelar su propósito verdadero. So he says, however, I say to you, Pero yo os digo if you look with lust in your eyes at a woman que si miras a una mujer que no es tu esposa con lujuria,
who is not your wife, que no es tu esposa, you've already committed adultery in your ya heart. has cometido adulterio en tu corazón. Now, what is the heart? Ahora, ¿qué es el corazón? It's not this thing that pumps blood. No es lo que It's the. pompea el corazón o sangre. So when we think of the heart, we think of this organ So, cuando pensamos en el corazón, pensamos en el órgano that pumps blood to our body. que bombea sangre al cuerpo. When the Bible talks about the Pero heart, cuando la Biblia habla acerca del corazón, it's talking about your soul, está hablando acerca de tu alma, your de mind, tu mente, your will, tu voluntad, your desires. tus deseos. Good. So you can be somebody So, tú puedes ser alguien that is not committing que no adultery está cometiendo adulterio physically, físicamente, but if you're thinking of pero it si lo estás pensando in the kingdom, en el reino, you're already guilty, ya eres culpable and you can't inherit the y no kingdom. puedes engendrar el reino, No, heredar, heredar el reino, because it's in your soul. porque está en tu alma. Jesus did not come to save your body. Jesús no vino a salvar tu cuerpo, He came to save your soul. Él vino a salvar tu alma. So he needs to clean your heart. So, Él tiene que limpiar tu corazón, He needs to clean your Él mind. tiene que limpiar tu mente. His blood Su sangre wasn't to clean your body. no era para limpiar tu cuerpo, His blood su sangre was to clean your heart. era para limpiar tu corazón, To remove sin, para remover el pecado, not from your flesh, no de tu cuerpo, but from your soul. pero de tu alma. So he's revealing to the Pharisees and So, Él Sadducees, está revelando a los fariseos y saduceos, you guys are following the law. ustedes están siguiendo la ley, You're not adulterating. no son adúlteros, But I know your heart. pero conozco su I corazón, know what you think. sé lo que piensan, I know what you feel. sé lo que sienten, And you want to sleep with these y se women. quieren acostar con esas mujeres, You are already committing adultery. ya cometieron adulterio And you don't qualify y no califican to enter the kingdom. para entrar al reino. Good. Because the standard of the kingdom Porque el estándar del reino is not to think about es it. que ni lo pienses. Good. Oh man. Why do you think he wants to give you a new mind? ¿Por qué crees que Él te quiere dar una nueva mente? Because your new mind, Porque en tu nueva mente you won't think of adultery. no vas a pensar en adulterio. It's good. Yeah. Like he's not trying to give you a renewed mind. Él no está tratando de renovar tu mente. He's trying to give you the mind of Él Christ. quiere darte la mente de Cristo. Because in the mind of Christ, Porque en la mente de Cristo adultery doesn't exist. el adulterio no existe. Yeah. So good. In the mind of Christ, En la mente de Cristo poverty doesn't exist. la pobreza no existe. He's a king. Porque Él es rey. He's rich. Es rico. We were having this conversation earlier. Estamos teniendo esta conversación antes. O temprano, right? Sí, temprano. In heaven, En el cielo, the streets are made of gold. las calles son hechas de oro. The sea and rivers are crystal. El mar es de cristal. The houses are made of pearls and diamonds. Las casas son hechas de diamantes y Rubies. y rubis. There is no lack in heaven. No hay falta en el cielo. There is no poverty in heaven. No hay pobreza en el cielo. Doesn't exist. No existe. That's why God wants to give you the mind of Y Christ. por eso es que Dios quiere darte la mente de Cristo. So when you see your circumstance, Porque cuando veas tu circunstancia, you won't see the circumstance. no vas a ver la circunstancia. All you're going to see is richness. Lo único que vas a ver son riquezas. Oh man, he missed it, huh? Lo eraron. Oh, I'm broke. I can't pay my rent. Oh, estoy en la quiebra, no puedo pagar la renta. You're in sin Estás en pecado. because there's no poverty in heaven. Porque no hay pobreza en el cielo. So how can you be poor? So, ¿cómo puedes ser tú pobre? The reason you're poor La razón por qué eres pobre is you have a carnal mind. es porque tienes una mente carnal. You see with your eyes Tú ves con tus ojos and you feel with your y flesh sientes con tu carne instead of discerning with the spirit en vez de discernir con el espíritu and think with the spirit. y pensar con el espíritu. Maybe that's just for me. A lo mejor eso solo era para mí. You can keep on being broke. Tú puedes seguir siendo pobre, But the mind of Christ pero la mente de Cristo is so that I cannot see my es circumstance. para que ya no vea mi circunstancia. And the only thing that I see Y lo único que veo is whatever Christ sees. es lo que Cristo ve. That's it. Eso es todo. Oh, I'm a sinful Oh, soy person. una persona de pecado. Yeah, carnal mind. Sí, mente carnal. Mind of Christ, Mente de Cristo, I'm holy. soy santo.
set apart, apartado, royal nation, real son nación, of God, hijo de Dios, part of the royal family. parte de la familia We don't real. do these things. No hacemos estas cosas. Good. Yeah. It's not a battle. No es una batalla, We just don't do them. solo no lo hacemos. We don't adulterate. No adulteramos, We don't even think about ni it. siquiera lo pensamos. It's not who we are No es quienes somos, because we have the mind of Christ. porque tenemos la mente de Cristo. Or you can be in religion. O puede estar en religión, Don't sin. o no peques. Yes, I'm going to try my best not to sin. Pero es que voy a tratar lo mejor de no pecar. Oh my God, my flesh. Oh, mi carne. Oh Father, I'm under attack. Oh, Padre, estoy bajo ataque. The devil's after me. O el diablo está persiguiéndome. That's religion. Eso es la religión. But in the kingdom, Pero en el reino, what battle? ¿qué batalla? Jesus already defeated the world. Jesús ya derrotó al mundo. Why are you battling the world? ¿Por qué estás batallando el mundo? Why are you fighting the ¿Por world? qué estás tú batallando? The only reason you're fighting the La world única manera, la única vez que tú estás razón porque estás peleando al mundo is because you haven't accepted es Christ porque no has aceptado a Cristo and His y victory. su victoria. You see, I don't struggle Yo no batallo because God struggled for porque me, Dios ya batalló por mí and I have accepted His y victory. yo he aceptado su victoria. There's nothing I can win. No hay nada que yo pueda ganar. He won it all. Él ya lo ganó todo. All I have to do is believe in Him. Lo único que yo tengo que hacer es creer en Él. And if He won, Y si Él ya ganó, then I won. entonces yo gané. So why am I battling? Entonces, ¿por qué estoy batallando? Simple. Es simple. I don't believe. Yo no lo creo. I'm in church, Estoy en la iglesia, but I'm an unbeliever. pero soy un incrédulo. The biggest reunion of unbelievers happens on Sunday. La reunión más grande de incrédulos son los domingos. It's good. Everybody gathers in church Sundays and they don't believe God. Todos se reúnen en la iglesia los domingos y no creen en Dios. Because, exactly. Because you shall know them by their fruits. Porque los conocerás por sus frutos. A good tree Un árbol bueno cannot produce rotten fruit. no puede producir Un fruto podrido. podrido. And a rotten tree Y un árbol podrido cannot produce good fruit. no puede producir buen fruto. Is that not what Scripture says? ¿Acaso no eso es lo que dice la escritura? I'm going to believe Scripture over you. Yo voy a creer la escritura más que a ti. See, people like to debate. Mira, personas les encanta debatir. I don't debate. Yo no debato. I stand on the truth. Yo me paro sobre la verdad. It's not my problem that you don't read. No es mi problema que tú no leas. But this is what Scripture says. Pero eso es lo que la escritura dice. You're not entitled to your truth. Tú no tienes un derecho a tener tu propia verdad. There's only one truth, Solo hay una verdad and it's Christ. y es Cristo. It's not God's problem that you're ignorant. No es el problema de Dios que eres ignorante. I know you might think, Pastor, you're rude. Oh, pastor, eres rudo. No, I love you enough to tell you the No, truth. yo te amo suficiente para decirte la verdad. Because nobody else will. Porque nadie más lo hará. Because they want you to be in their church to entertain you, Porque quieren que estés en la iglesia para entretenerte, to appease your feelings, para complacer tus sentimientos or to give you what you're looking o for para darte lo que tú estás buscando and not what God wants. y no lo que Dios quiere. So the standard of the kingdom So, el estándar del reino is not simply not doing it. no es simplemente el hecho de no hacerlo. That's easy. Eso es fácil, It's transformation. pero es transformación. You don't even think Ni about it. siquiera lo piensas. Amen. Something that you don't think about, Algo en que tú no piensas, you don't do. nunca lo vas a hacer. Yeah, that's good. This is God and Cain. Aquí está Dios con Caín. Cain Caín
Sin is knocking at the El door. pecado está tocando tu puerta. Your time of repentance is Tu now. tiempo de arrepentimiento es ahorita. Before you kill your brother, Antes de que mates a tu hermano, repent. arrepiéntete. Change your mind. Cambia tu I'm already tu looking at the pensamiento. condition of your heart. Ya estoy mirando la condición de tu corazón. And Cain ignored it. Y Caín lo ignoró. Next thing you know, he kills Abel. Y lo siguiente que vemos es que él mata a Abel. Not only did he kill Abel, No solo mató a Abel, but then you see him coming back to God and asking God to have mercy on him. pero después vemos que él regresa a Dios pidiéndole misericordia. He didn't have mercy on his brother, Él no tuvo misericordia con su hermano, but now he comes to God. pero ahora él regresa a Dios. Father, Oh Padre, help me. oh ayúdame. If somebody finds me, Si alguien me encuentra, they're going to kill me me van a matar a mí because of what I did. por lo que yo hice. Protect me. Protégeme. So God comes like, you know what? I'm going to do to you what you didn't do with your brother. Entonces Dios viene y dice, yo voy a hacer contigo lo que tú no hiciste con tu I'm hermano. going to put a mark on you. Voy a poner una marca en ti So whoever bumps into you, para que se encuentre contigo. they know that they shouldn't kill you. Van a saber que no te deben de matar. Every time that you sin, So, cada vez que tú pecas, you don't affect yourself. tú no te afectas a ti, You affect everybody. afectas a todos. When one part of the body hurts, Cuando una parte del cuerpo duele, the entire body hurts. el cuerpo entero duele. The entire body feels it. El cuerpo entero lo siente. Your sin is not personal. Tu pecado no es personal. It affects your father, Afecta a tu padre, mother, tu madre, brother, tu hermano, sister, hermana, family, familia, church, la iglesia, community, comunidad, work. el trabajo. It's not personal. No es personal. Imagine me sinning. Imagínense que yo pequé. Oh, pastor, you're telling me that you don't sin. Oh, pastor, ¿me dices que tú no pecas? Exactly. Exactamente. And I know that you don't believe me because you don't read the word. Yo sé que ustedes no me creen porque no leen su Biblia. But Christ paid for my sins. Pero Cristo pagó por mis pecados. He shed his blood for my Él sins. derramó su sangre por mis And he pecados. transferred his righteousness to Y me. Él transfirió su justicia a mí. What sin are you talking about? Entonces, ¿de qué pecado me hablas? It's good. Where am I still a sinner? ¿En dónde dice que soy pecador? Or that I continue to be a sinner? O que yo continúo siendo pecador. After Christ did that for me, Después de que Cristo hizo eso por mí. and after I accepted it as a Y gift, después que yo lo acepté como un regalo. it's not my problem that you don't believe. No es mi problema que tú no crees. I believe. Yo creo. And because I'm Y righteous, porque soy justo, I don't sin. yo no peco. You're not going to find me doing stupid things. No me vas a encontrar haciendo cosas tontas. Because I'm a saint. Porque soy un santo. Not because I say it. No porque yo lo digo. The word says it. The Pero la word palabra says lo it. dice. And I believe it. Y yo lo creo. I've talked to so many Christians, Yo he hablado con tantos cristianos. and the hardest thing for them to believe is that they're saints, Y la cosa más difícil de creer para ellos es que creer que son santos. that they're holy, Que son santos. that they're blameless. Que son sin culpa. And I'm like, what are you doing in church then? Y les pregunto, pues, ¿qué hacen en la iglesia? If you don't believe these things, Si no crees en estas cosas. if these are the minimum standards of the Si este es- of the belief in the church, Si ese es el estándar mínimo de creer en la iglesia. Pero, well, why do you come ¿por qué vienes? if you don't believe Si no crees, that what Christ is trying to do is make you holy, de lo que Dios está tratando de hacer es hacerte santo. or to separate you from the O world? separarte del mundo. Now the world is not the earth. Ahora, el mundo no es la tierra.
He's not trying to take you out of the earth. Él no quiere sacarte de la tierra. He wants to take you out of the world. Él quiere sacarte del mundo. So what's the world? ¿Qué es el mundo? The world is the carnal mind El mundo es la mente carnal or the operating system o el sistema de operación of the fallen world, del mundo caído, the one that is operated by Satan. el que está operado por Satanás. And now he wants to bring you out of that, Y ahora quiere sacarte de ahí and he wants to put you in the kingdom of God. y quiere meterte en el reino de Dios. The kingdom of God El reino de Dios is the operating system es el sistema de operación of heaven, del cielo. but he wants to leave you on the earth, Pero Él quiere dejarte aquí en la tierra, but operating out of the kingdom, pero operando desde el reino, out of that system, desde ese sistema. because that system is holy. Porque ese sistema es santo. The way that the kingdom thinks, La manera que el reino piensa or the laws of the kingdom, o las leyes del reino they're different from the laws of the world. son diferentes de las leyes del mundo. You're in the world, Estás en el mundo, but you're not of the pero world. no eres del mundo. Religion La religión thinks that what God is saying piensa que lo que Dios está diciendo is that you're not of the earth. es que no eres de la tierra. Yeah. The world and the earth are two separate things. La religión, o no, el mundo y la tierra son dos cosas separadas. The earth is the planet. So, la tierra es del planeta. You were made for it. Tú fuiste hecha para él. The world is the system El mundo es del sistema that makes the earth work. que hace funcionar la tierra. So when Jesus was on the earth, So, cuando Jesús estaba en la tierra, he didn't operate from the world system él that was present. él no operó del sistema del mundo que está presente. He operated from the system of God. Él operó desde el sistema de Dios. We know it as the kingdom of Lo God. conocemos como el reino de Dios. So when the world says he's demon possessed, So, cuando el mundo dice, oh, él está posesionado, and there's nothing we can do, no hay nada que podemos hacer, he came and he operated from the kingdom. él vino y operó desde el reino. So he said, demon, Él dijo, demonio, get out. salte. You're illegal in that Eres body. ilegal en este cuerpo. Nobody in the system of the world So, nadie en el sistema del mundo was able to take out that demon. pudo sacar ese demonio. But since he was operating from the kingdom that is superior to the Pero world, como Jesús operaba desde el sistema del reino que era superior al sistema del mundo, he can tell that demon to leave. él puede decir al demonio, vete. Good. I see you guys like deer with the headlights. Like, A mí les puedo ver como venados en las luces. let me find this Bible verse for you Deje because encontrar este versículo. you don't believe me. Or maybe you guys can help me. Let's be Porque no me interactive. crean, pero a lo mejor me pueden ayudar. If I cast out this demon by the finger of God, Si yo echo fuera este demonio por el dedo de Dios, then the kingdom of God is among you. entonces el reino de ustedes, el reino de Dios está entre ustedes. Can somebody look that up? It's in Matthew somewhere. Or help me look it up. No? Nobody? I think it's Matthew 12:24. Matthew what? I think 12:24. 12:24? Let's find out. 12:24. Let me see. Yeah, there it is. 12:22. We'll start from there. Vamos a empezar desde el 22. Matthew 12:22. So Mateo 12:24. Everything is Bible, guys. Todo es Biblia. It's like don't think I'm making this stuff No up. piensen que me lo estoy inventando. Guys ready? ¿Están listos? Then a man was brought before Jesus who had a demon spirit that made him both blind and mute. Entonces trajeron ante Jesús a un hombre que tenía un espíritu demoníaco que lo había dejado ciego y mudo. Jesus healed them instantly and he could see and talk again. So Jesús lo sanó al instante y él pudo hablar y mirar otra vez. The crowds went wild with amazement as they witnessed this miracle. So la multitud se asombró y quedó boca abierta al presenciar este milagro. And they kept saying to one another, Y no paraban de decir unos a otros, could this man be the Messiah? ¿será este hombre el Mesías?
But when the Pharisees overheard what the people were saying, Pero cuando los fariseos escucharon lo que el pueblo estaba diciendo, they said, he cast Dijeron, out demons by the power of o Satan, él echa fuera demonios por el poder de Satanás, the prince of demons. el príncipe de What they were demonios. saying is that he cast out power because Satan had given him power. He had power of the world. Lo que estaban diciendo es que él solo puede echar fuera demonios porque Satanás le da el poder del mundo. Jesus supernaturally perceived their thoughts and motives, So Jesús supernaturalmente percibió sus pensamientos y motivos and he told them this parable. y les dijo esta parábola. Any kingdom that fights against itself is reduced to ruins. Cualquier reino que guerra consigo mismo es Reducido a ruinas. reducido a ruinas. And any family or community splintered by strife will fall apart. Y toda comunidad o familia dividida por peleas va a caer. So if Satan cast out So Satan, si Satanás expulsa a Satanás, he is making war on himself. está en guerra consigo mismo. How then could his kingdom stand? ¿Cómo podría entonces mantenerse en pie su reino? So if Satan empowers me to cast out demons, Si pues si yo expulso a demonios con el poder del Espíritu, go for it. who empowers your exorcist to cast them out? Si pues yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, ¿con qué poder los expulsan vuestros exorcistas? Go ask them and let them be your judges. Y preguntarles a ellos que sean ellos quienes los juzguen. Okay, so here we go. Pero aquí vamos. 28. P28. But if I drive out demons by the power of the Spirit of God, Pero si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, then the end of Satan's kingdom has come. entonces ha llegado el fin del reino de Satanás. Who would dare enter the house of a mighty man and steal his property? ¿Quién se atrevería a entrar en la casa de un hombre poderoso y robar sus bienes? First, he must be overpowered and tied up by one who is stronger than he. Primero debe ser dominado y atado por alguien más fuerte que él. Then his entire house can be plundered. Solo entonces se puede saquear toda su casa. Espera. I'll leave it there for now. Lo va a dejar ahí por ahorita. Another version, Otra versión dice, it says that if I cast out Satan by the finger of God, dice que si yo expulso a Satanás con el dedo de Dios, now the kingdom of God has come. ahora el reino de Dios se ha venido. I have to think about that. Tienen que pensar en eso. It means that you see, we look at the Bible through the lens of democracy. So nosotros miramos la Biblia a través de una vista democrática. And democracy is the worst thing that could have happened to the Western church. Y la democracia es la peor cosa que hubiera pasado a la iglesia occidental. Because democracy does not allow you to understand the kingdom. Porque la democracia no te permite entender el reino. Because in democracies, Porque en la democracia we have presidents, tenemos presidentes, prime ministers, primer ministros, senators, senadores, congressmen. congresistas. The structure of La government estructura de gobierno is not the same as the structure of government of a kingdom. no es la misma estructura de gobierno de un reino. Pero, So in democracy, son la democracia it's the will of the people. es la voluntad del pueblo. We choose Nosotros escogemos who the president is, quién es el presidente, who the senators are, quiénes son los senadores, who the congressmen are. quiénes son los The power is congresistas. in the people. El poder está en el pueblo. What the people think matters. Lo que el pueblo piensa importa. The opinion of the people matters. La opinión del pueblo importa. At least that's the concept Al menos ese es el concepto of democracy. de la democracia. So when you come to church with a democratic So, mindset, cuando vienes a la iglesia con una mentalidad democrática, that's why the Bible makes no sense to por you. eso es que la Biblia no tiene And the sentido a kingdom ti. makes no sense to Y el you. reino no tiene sentido a ti. Because in the kingdom, Porque en el reino all power todo poder is centered está centrado on the king. en el rey. You can choose a president, Tú puedes escoger el presidente, but you can't choose a king. pero no puedes escoger un rey. You can vote a president out of power, Tú puedes votar un presidente fuera de poder, but you can't vote a king out of power. pero no puedes votar un rey fuera de poder. You can voice your opinions to the president, Tú puedes decir tu opinión a un presidente, but voicing your opinion to a king could cost you your life. pero vocalizar tu opinión a un rey te puede costar tu vida.
Have anybody read the book of Esther? So, ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Esther? You just can't walk into the king's chamber and say what you want. No solo puedes entrar al cuarto del rey y decir lo que quieres. It can cost you your life. Puede costarte tu vida. So Esther had to pray, So, Esther tuvo que orar, had to fast, tuvo que ayunar, had to cook a meal to please the so, king. tuvo que cocinar un almuerzo para complacer al rey. And then she had to ask permission. Y después tuvo que pedir permiso. Can I tell you what I'm thinking? O te puedo decir lo que estoy pensando. Good. She understood lordship. Ella entendió el señorío. But in the kingdom, Pero en el all the reino, powers is in the king. todo el poder está en el rey. Jesus is not a savior. Jesús no es un salvador. Jesus is a king. Jesús es rey. Jesus is Lord. Jesús es Señor. And in his mercy, Y en su misericordia, he saved you. Él te salvó. But that's not who he is. Pero eso no es del quien es. You see, the Christian church simply believes in the savior. So, la iglesia cristiana solo cree en el Salvador. They call him king, Le dicen rey, but they don't honor him as king. pero no le honran como rey. They simply want to be saved. Simplemente quieren ser salvos. Don't send me to hell. O no me envíes al infierno. I'll go and sin, and in the last minute I'll ask for forgiveness Yo iré y pecaré, y en el último minuto pediré perdón so that I don't go to hell. para que yo no me vaya al infierno. You have no idea how many people have told me that No foolishness. tienen ninguna idea cuántas personas me han dicho esa tontería. Like if that's how the kingdom works. Como que si así funcionara el reino. In a kingdom, En un reino, you cannot choose the king. tú no puedes escoger al rey. You can't even accept him. Ni siquiera le puedes aceptar. Oh man. Oh Father, in the name of Jesus, I'm a sinner and I accept you, Oh Padre, en Lord. el nombre de Jesús soy un pecador y te acepto. It doesn't work. Así no funciona. It's not biblical. No es bíblico. In a kingdom, En un reino, the king el rey chooses you. te escoge a ti. You don't choose him. Tú no le escoges a él. He calls you by name. Él te llama a ti por nombre. And when he calls you by Y name, cuando te llama por nombre, you have no choice but to consecrate. no tienes ninguna opción más que consagrarte. When you accept him, Cuando tú le aceptas a él, it's like if you're doing him a favor. es como que si tú le estás haciendo a él un favor. Try Jesus. O prueba a Jesús. You can't try him. No le puedes probar. He has to call you. Él tiene que llamarte. This is what Christianity doesn't tell you. Y eso es lo que el cristianismo no te dice. And I don't blame them Y yo no les culpo. because I don't know if they know this or not. Porque yo no sé si lo conocen o no. I can't even accuse them of being Yo, that wicked of yo not ni telling you the siquiera truth. les puedo acusar de ser tan malvados. Of not telling you the truth. De no decirles la verdad. I spent a good amount of time in religion. Yo pasé un buen tiempo en la religión. They're good people. Son buenas personas. I don't know why God chose me, No sé por qué Dios me escogió. and I don't care. Y no me importa. He just did. Él solo lo hizo. So now I have to honor him with my life. So, ahora tengo que honrarle a Él con mi vida. I have to consecrate Tengo que myself. consagrarme. I have to stay holy Tengo que mantenerme to stay santo, righteousness. mantenerme justo. because that's what it means Porque eso es lo que significa when he calls you. cuando Él te llama. Many were called, Muchos fueron llamados very few were y chosen. pocos escogidos. He might be calling A you, lo mejor te puede estar llamando, but you will not be chosen pero no vas a ser escogido. because you don't want to consecrate, Porque no quieres consagrarte. because you don't understand the kingdom. Porque no entiendes el reino. In the kingdom, you cannot vote Christ out of power. En el reino no puedes votar a Cristo fuera de poder. He's the king. Él es el rey.
Your opinions don't matter. Tus opiniones no importan. You were called to align to Him, Tú fuiste llamado para alinearte con Él, not for Him to align to you. no para que Él se alinee contigo. He's not your personal God. Él no es tu Dios personal. He is God. Él es Dios. And if you were to believe in Him, Y si tú creyeras en Él, you will repent. tú te arrepintieras. Te arrepentieras. Yeah. Arrepintieras. You see this nonsense So, of religion, esta tontería de religión, where they say that they believe in a holy God, donde dicen que creen en un Dios santo, but they won't be holy. pero ellos no son santos. Where they believe that there is a hell, Donde creen que hay un infierno, but even hell isn't powerful enough for them to repent. pero aún el infierno no es suficiente poderoso para que se arrepientan. If you think hell is real, Si tú crees que el infierno es real, why don't you sanctify? ¿por qué es que no te santificas? If you believe heaven is real, Si tú crees que el cielo es real and that you want to go to y que heaven, tú quieres ir al cielo and that only holy people go to y heaven, que solo personas santas van al cielo, why don't you consecrate? ¿por qué no te consagras? It just gives evidence that you don't believe. Solo da evidencia de que no crees. The evidence that I believe La evidencia que yo creo is that I repent es que yo me arrepiento and that I set myself apart y que yo me aparto of all these de things todas estas cosas that separate me from que me God. apartan de Dios. Nobody needs to tell me. Nadie me tiene que God decir. called me. Dios me llamó. So I separate myself. Entonces now. yo me separo. Oh, pastor, keep me on check. Oh, pastor, manténme I ain't gonna rindiendo keep you on cuentas. check, bro. Yo Do no te- whatever you want. Tú haz lo que quieras. I got enough keeping myself in check. Yo tengo suficiente que yo me tengo que rendir cuentas a mí mismo. Like if you don't care about yourself, Si a ti no te importa, si no te importas tú mismo, how is me chasing you going to change anything? ¿cómo va a cambiar que yo te persiga? My responsibility Mi responsabilidad, is because salvation is personal. porque la salvación es personal. Like if salvation was a blanket thing, Si la salvación fuera como una cobija, then yes, entonces sí, like let's do this. hagámoslo. But it's not a blanket. Pero no es una cobija. You cannot inherit salvation. No puedes heredar la salvación. It's personal. Es personal. So I have to worry about my salvation Entonces tengo que preocuparme de mi salvación more than your salvation. más de tu salvación. I know you never heard that from a pulpit. Yo sé que nunca lo han escuchado en un púlpito, But I have to worry about me and my wife pero yo tengo que preocuparme de yo y mi esposa, because she's under me. porque ella está bajo mí. Purify her, sanctify her, Purificarla, santificarla and present her back to myself. y presentármela de regreso a mí mismo. That's the kingdom. Ese es el reino. But if we're going to expand the kingdom, Pero si vamos a expandir el reino, we have to grow. tenemos que crecer. We can't be children No anymore. podemos ser niños. The biggest tragedy that I have experienced La tragedia más grande que yo he experimentado is adults son adultos in the church en el reino, en la iglesia, with baby spirits, con espíritus de bebé. meaning immature. Significa son inmaduros. You have to baby them all the time. Tienes que Mimar o niñar mimar o niñarlos all the time todo el tiempo, because they're so immature. porque son tan inmaduros. 40-year-old people Son personas de 40 años acting like if they were 5 years old. comportándose como que si tuvieran 5 años. Why do I have to love my wife? ¿O por qué tengo que amarla a mi esposa? Because that's the standard. Porque ese es el estándar.
You have no idea how much counseling I've done. No tienen ni idea de cuánto consejería hemos dado. Christians, Cristianos. I want to leave my wife O quiero dejarle a mi esposa because I don't love her anymore. porque ya no la amo. She doesn't look like when she was 20. Y ya no se mira como cuando tenía 20. Neither do you. Ni tampoco tú. But love is a decision Pero el amor es una decisión and commitment, y compromiso, not a feeling. no un sentimiento. You don't get to get the best of this woman for 20 years. So no tienes el derecho de recibir lo mejor de esta mujer por 20 años. And now that she doesn't look like what you want her to look Y ahora like, que ya no se mira como te gustaba. oh, all of a sudden you're going to upgrade to a new model. O de repente quieres otro modelo. Doesn't work that No way. funciona así. Repent, Arrepiéntete. you ignorant Christian. Tu cristiano ignorante. Deacons in the church, Diáconos en la iglesia. elders in the church, Ancianos en la iglesia. pastors in the church, Pastores en la iglesia. trying to leave their wives Tratando de dejarle a sus esposas. and think that they can continue ministry. Y pensar que pueden continuar en su ministerio. It's insane. Es una locura. Religion is insane. La religión es una locura. Prophets Profetas. prophesying that you're their wives. Profetas diciendo que son sus esposas. They look at the cutest girl in the room. So miran a la mujer más bonita en el cuarto. Thus says the Oh, Lord, así dice el Señor. you're my wife. Eres mi esposa. And the dumb fool believes him Y el tonto lo cree. because he's speaking on behalf of God. Porque él habla de parte de Dios. Where does it say that in ¿En Scripture? dónde dice eso en la escritura? I've seen it. Lo he visto. I've had to heal people from He that, tenido que sanar personas de eso. of the abuse of the church. Del abuso de la As a iglesia. matter of fact, no, the church doesn't abuse. De hecho, la iglesia Let no me abusa. correct myself. Deje corregirme. Of the abuse of the people Del abuso de las personas. in authority En autoridad. in the church. Dentro de la iglesia. The church never hurts. La iglesia nunca causa dolor. The church is a place of healing, La iglesia es un lugar de sanidad. of restoration, De restauración. of forgiveness. De perdón. It's a place where the presence of God moves. Es un lugar donde la presencia de Dios se That's the mueve. true church. Esa es la iglesia verdadera. It's not a place of entertainment. No es un lugar de entretenimiento. And I'll read one last Bible verse for you, Y leeré un versículo último. and we'll call it a night. Y lo llamaremos el fin de la noche. Was it good? ¿Estuvo bueno? Amen. Yeah. Then give the Holy Spirit a round of applause. Entonces, denle un please. aplauso al Espíritu Santo. We'll go to Hebrews 10, So vamos a ir a Hebreos 10, 26. 26. You know, I love the house of God. Yo amo la casa de Dios. Like, there is no better place for me to be than the house of God. No hay mejor lugar que estar que la casa de Dios. And it's not because I'm the pastor of the Y no es church. porque yo soy el pastor de la iglesia. I love the house of God. Yo amo la casa de Dios. I love God. Yo amo a Dios. For 25 years, I've always been in the house of God. Por 25 años yo siempre he estado en la casa de Dios. I've always served God. Siempre he servido a Dios. I've always tried to increase and expand the kingdom. Siempre he tratado de incrementar y expandir el reino. Like, I've come sick to the house of So God, yo he venido enfermo a la casa de Dios and I have left healed. y me he ido sanado. I have come burdened to the house Yo of God, he venido cargado and I have left stress-free. y me he ido sin estrés. Every time I feel bad, Cada vez que me siento mal, I come to the house of yo God. vengo a la casa de Dios. It's a necessity for me. Es una necesidad para mí. And now that we have the Y building, ahora que tenemos el edificio,
Like before, I used to have to wait for service So times. antes tenía que esperar para el servicio. But now I can just come here and open this place up, and I just come here when nobody's here. Pero ahora puedo venir aquí, abrirlo, estar donde nadie está. Like church for me is not Fridays and La Sundays. iglesia para mí no son los viernes ni domingos. I come to the house of God because I love it. Yo vengo a la casa de Dios porque lo amo. And no matter how I feel, Y no importa cómo me sienta, mentally, mentalmente, spiritually, espiritualmente, physically, físicamente, nothing's going to stop me from being here. nada me va a impedir de estar aquí en la casa. Because maybe you guys don't know. Porque a lo mejor ustedes no saben. Because I don't give the appearance. Porque no doy la apariencia. But sometimes I don't feel good. Pero unas veces no me siento bien. But the minute that I sit on the chair Pero el minuto que me siento en el and I asiento open the living word of God, y abro la palabra viva de and the Dios Spirit of God starts y el moving, Espíritu de Dios empieza a moverse, everything that I'm feeling, todo lo que yo siento, everything that I carry todo lo que yo cargo disappears. se desaparece. Amen. And I get invigorated. Y yo soy Fortalecido. fortalecido. Like I do this, I'm selfish. Yo soy egoísta. I do this for me. Yo lo hago para mí. You might think that I do it for you. A lo mejor piensan que lo hago para ustedes. No, but I do this for me. No, lo hago para mí. I need this. Yo necesito esto. Because I love God. Porque yo amo a Dios. And my only desire Y mi único deseo is to develop that same passion in everybody. es desarrollar esa misma pasión en todos. We have to stop being weak Christians. Tenemos que parar de ser cristianos débiles. Oh, it's raining. I'm not going to go to the house. O of está God. lloviendo, ya no voy a ir a casa. My finger hurts. O I'm me not going duele to mi go to the dedo, house of ya God. no voy a ir. My head hurts. I O ain't me gonna go to duele the la house of God. cabeza, ya no voy a ir. Come here. There's Ven, healing hay here. sanidad aquí. Oh, I'm having problems. You don't O understand. tengo problemas, no entiendes. Come here. He's going to Ven remove the aquí. burdens. Él va a deshacerte de tus cargas. Oh man, I'm going through financial struggle. Come here. He's going to O estoy release pasando problemas financieros. Él va a soltarlo. whatever it is that you're going through. Lo que tú estés pasando. Oh, you know what I tell people? ¿Sabes lo que yo le digo a personas? Especially the ones that are starting to get lukewarm. Especialmente los que se están poniendo tibios. Their love is cold for God. Su amor se está enfriando hacia Dios. Come to the house even more Ven a la casa más until you get on fire. hasta que te pongas en fuego. When you sin, Cuando tú pecas, don't leave. no te vayas. Come. Ven, ven. That's when you have to be in the house of God even Ahí es more. cuando tienes que estar en la casa de Dios aún más. Don't leave. No te vayas. Come. Ven. In Hebrews 10, Y Hebreos 10. I think this Bible study was better than the one that I planned. So creo que Man. este estudio bíblico estuvo mejor que el que yo planeé. Amen. Hebrews 10:26. Hebreos 10:26. This is a warning. Es una advertencia. This is the writer of Hebrews. El escritor de Hebreos. Many people say it's Paul. Muchos dicen que era Pablo, Other people say that they don't know. otros ni saben. But whoever wrote it Pero el que lo escribió knew what he was talking about. sabía lo que estaba hablando. So 26. 26. For if we continue to persist in deliberate sin after we have known and received the truth, Porque si seguimos pecando deliberadamente después de haber conocido y recibido la verdad, there is not another sacrifice for sin to be made for us. ya no queda ningún otro sacrificio por el pecado que se pueda ofrecer por nosotros. Meaning that you can't keep on sacrificing Christ over Lo and que over. significa que no puedes seguir sacrificando a Cristo una y otra vez. You can't keep on crucifying him over and No over. le puedes seguir crucificando una y He otra was vez. crucified once and for all. Él se crucificó una vez por todas. And when he was done, Y cuando él acabó, he said to the Father, él dijo al Padre, it is finished. ya se acabó, I am done. ya acabé. If they don't accept this one, Si no aceptan este, there is no more. no hay nada más. So
So there's no other sin So, no hay ningún otro pecado, or another sacrifice for sin to be made for otro us. sacrificio por el pecado que pueda ser ofrecido por nosotros. Now look at 27. Ahora mire 27. But this will qualify one for the certain terrifying expectation of judgment and the raging fire ready to burn up his enemies. Pero esto nos expondría a la certeza de un juicio aterrador y al fuego ardiente que está listo para consumir a sus enemigos. I hope you're not his enemy, Espero que no sean sus enemigos, because he said that the tares and the wheat were going to grow together. porque él dice que la cizaña y el trigo iba a crecer juntos. So don't think that everybody inside the church So, no pienses que todos los que están dentro de la iglesia are wheat. son trigo. There might be some tares in here. Puede haber un poco de cizaña aquí adentro. Anyone who disobeys Moses' law died without mercy on the simple evidence of 2 or 3 witnesses. So, cualquiera que desobedeciera la ley de Moisés moría sin misericordia por el simple testimonio de 2 o 3 testigos. Meaning that the law, Lo que significa que la ley, if there were 2 people that can testify that you committed sin, si había 2 personas que podían testificar que cometiste un or that you have pecado broken the law of o God, que rompiste la ley de Dios, then the law said that you needed to be put to death. entonces la ley dice que tenías que ser puesto a muerte, No mercy, sin misericordia, simply with 2 witnesses. simplemente con 2 testigos. Now look at what 29 says. Ahora miren lo que el 29 dice. How much more severely do you suppose a person deserves to be judged who has contempt for God's Son? ¿Cuánto más severo crees que merecerá el juicio aquel que desprecia al Hijo de Dios? That word contempt is Desprecia. desprecio. When he died So, cuando él murió and he shed his blood y derramó su sangre and you continue sinning y anyway, continuaste pecando de todos modos, you have contempt. tienes desprecio. Oh boy. I'm pretty sure that most people don't even read this. Estoy seguro que passages. las personas ni leen este versículo. Because how many Christians are out there in contempt? Porque cuántos cristianos están allá afuera en desprecio. I don't care what he suffered. Oh, no me importa lo que él sufrió. I don't care he got No crucified. me importa su crucifixión. I don't care how many whips he got. No me importa cuántos latigazos recibió. I don't care how much he suffered on top of this cross. No me importa cuánto sufrió encima de esa cruz. That's contempt. Eso es desprecio. And you're like, no, I don't do that. Y dices, no, yo no hago eso. If you're sinning, yes. Si estás pecando, entonces sí. Because you don't care about the blood that he shed. Porque no te importa de la sangre que él derramó. You have the audacity Tienes la audacia to call him Lord, de llamarle Señor, Savior, Salvador, King. Rey, I love him. o te amo. But you sin. Pero tú pecas. That's contempt. Eso es desprecio. His sacrifice doesn't mean what you say Su it means. sacrificio no significa lo que tú dices que se significa. Oh man. And who scorns the blood of the new covenant that made him holy, Y que se burla de la sangre del nuevo pacto que lo santificó. and has outraged the spirit of grace. Y ha ultrajado el espíritu de gracia. What's the spirit of grace? ¿Cuál es el espíritu de gracia? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. The new covenant. El nuevo pacto. What's the new covenant? ¿Cuál es el nuevo pacto? That we are all heirs of Christ Que todos somos herederos de Cristo through his a sacrifice. través de su sacrificio. And that we are all new creation. Que todos somos criatura nueva. Meaning that the old things Lo que significa que las have viejas passed adelante pasado se pasaron. and all things are made new. Todas nuevas cosas son hechas nuevas. So if all things are made new, Entonces, si todo es hecho nuevo, why are you practicing the things of old? ¿por qué estás practicando las cosas antiguas? If you can practice an old thing, Si puedes practicar cosas antiguas, it means that there's something that hasn't been made new yet. significa que hay algo que aún no ha sido transformado o hecho nuevo. The transformation hasn't really happened. La transformación aún todavía no ha llegado. And I'll end it. Y lo terminaré.
I think the Holy Spirit said enough. Creo que el Espíritu Santo dijo lo que tenía que decir. But I'll end it with what I told all the men on Wednesday. Pero le terminaré con lo que le dije a todos los hombres del miércoles. It's enough. It's enough information. Ya es suficiente información. There needs to be transformation. Tiene que haber transformación. There needs to be evidence Tiene que haber evidencia of your relationship with God. de tu relación con Dios. I don't want to give you guys no more Ya no information. les quiero dar más información. I need you to go back home Necesito que regresen a casa and give y evidence que den evidencia of transformation. de transformación. Your wives have to be able to, your wives are the first ones that are going to be able to see if you've been transformed or not. Tus esposas son los primeros que van a poder ver si han sido transformados o no. But giving you more information Pero dándoles más información is condemning you. es condenándoles. Because if you don't apply all this information, Porque si no aplican toda esta información, you're still going to be held responsible for it. todavía van a ser hechos responsables por ella. Because you knew Porque lo sabían and you didn't do y it. no lo hicieron. So I don't want to give you more So information. ya no les quiero dar más información. Go apply Ve y apliquen what you have already learned. lo que han aprendido. And when you have applied Y it, cuando lo han aplicado, I need you to come back necesito que regresen and tell me about your victory. y me digan de tu victoria. Tell me about the victories that you have won with this information that you have received. Cuéntanme acerca de las victorias que han ganado con esta información que recibieron. And I was telling them, Y les estaba diciendo, transformation is not a luxury, la transformación no es un lujo. un lujo, It is a necessity. es una necesidad. And if you don't have that Y necessity, si tú no tienes esa necesidad, you're in the wrong place. estás en el lugar equivocado. If your intention is simply to get and to get and to get, Si tu intención es simplemente tomar y tomar y tomar, and you just want more information and more y information and solo more quieres más information, información, but you're never going to apply it, pero nunca lo vas a aplicar, you're judging yourself. estás trayendo juicio ante ti mismo. We'll leave it there. Y lo dejaremos ahí. But let us end where I wanted to begin. Pero terminemos donde quería empezar. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, So, Padre Celestial, Almighty God, Dios Todopoderoso, we come before you with hearts wide open, venimos ante ti con corazones abiertos, acknowledging your sovereignty, reconociendo tu soberanía, presence in this place. tu presencia en este lugar. You have called us out of darkness Tú nos has llamado fuera de la oscuridad into your marvelous light, y adentro tu luz maravillosa, gathering us not merely as a crowd, reuniéndolos no solo como multitud, but as the ecclesia, pero como la eclesía, your called out assembly, la asamblea llamada, the living body of Christ. el cuerpo vivo de Cristo. Lord, we declare that this house is consecrated by your Spirit. Señor, declaramos que esta casa es consagrada por tu Espíritu, Let it be a sacred sanctuary of healing and que restoration. pueda ser un lugar santificado y de restauración y sanidad. We pray that every soul crossing this threshold, Oramos que toda alma que cruce este lugar, carrying heavy burdens of the world, cargando peso y cargas del mundo, will immediately encounter the weight of your que glory. inmediatamente se encuentren con el peso de tu gloria. Where there is brokenness, Donde hay quebrantamiento, let your mending power begin. que tu poder de sanidad empiece a moldear. Where there is chronic pain, sickness, or emotional Y trauma, donde hay dolor crónico, enfermedad o trauma emocional, let your healing virtue flow like a river. que tu virtud de sanidad fluya como un río. Father, release your divine power and forgiveness So, in Padre, this place. suelta tu divino poder y perdón en este lugar.
We tear down every stronghold of guilt, Derrotamos toda fortaleza de culpabilidad, shame, de vergüenza and y de condemnation. condenación. Let your mercy wash over every heart, Y deja que tu misericordia lave todo corazón, reminding us that your grace is sufficient and your forgiveness is absolute. recordándonos que tu gracia es suficiente y tu perdón es absoluto. May your power be tangibly felt, Que tu poder se pueda sentir tangiblemente, shattering chains, derrotando cadenas, breaking addiction, quebrando and adicciones setting the captives y free. echando libre los cautivos. Holy Spirit, Espíritu Santo, move mightily in our midst. muévete poderosamente en nuestro ambiente. Touch our spirits and renew our strength. Toca nuestro espíritu y renueva nuestra fuerza. For those who arrive weary, exhausted, Para aquellos que llegaron cansados y cargados and running on empty, y sin energía, fulfill your promise that those who wait upon the Lord will renew their strength and mount up with wings like eagles. cumple tu promesa que aquellos que esperan en tu presencia serán llenos de fuerza y volarán Como en águilas. olas de águilas. Breathe fresh life into dormant dreams. So respira nueva vida a sueños durmientes. Rekindle extinguishing faith. Recalienta una fe extinguida And revive our spirits with your holy fire. y revive nuestro espíritu con tu fuego ardiente. Let this ecclesia be a beacon of hope, Y que esta iglesia sea una torre de esperanza, a place where your voice is clearly heard, un lugar donde tu voz se escucha claramente your love is fiercely felt, y tu amor es sentida expresivamente and your transforming presence redefines our life. y tu presencia transformadora redefine nuestra vida. We anchor our faith in you, So, anclamos nuestra fe en ti, knowing that when we gather in your name, sabiendo que cuando nos reunimos en tu nombre, you are here, tú estás aquí and nothing is y impossible. nada es imposible. In the mighty, matchless name of Jesus Christ, Y we pray. en el nombre sin igual de Dios oramos. Amen. Amén. To the King, we'll Al see Rey. you next time. Nos vemos.